Mana goyang. Kela ngomong. Nah, ngomong bener. Naon? Ayam jembatan. Mana goyang di Jembatan. Longsor. Goyang. Oh, goyang. Kumaha jembatan. Goyang. Sabarahaeun. Sama on. Hah? Sama on. Lain, lamun diomean biayana sabaraha. Jauh, Pak. Kudu kasana jauh. Sabaraha makana sih. Oh iya, Ra. Iya, Kalura. Sabarahaeun. Paling eta Pak nanti 200 juta ge mah. Ah, 200 juta rawayan. kumaha? 200 juta ge mah rawayan. 2 juta. 200 paling 200 juta. Panjang pan. Mana nama lurahna? Iya. Mana ada, Pak? Ada. Kayak lurah tuh. Rai. Ya, kayak WA-keun ka dia. Kayak dibantuan 200 juta ke dia, salaman. Makasih nih buat